Hello guys, pula sabke salam janai dia ase. Achi laga video tu hole NPOCW la ki benefit ase aru itu scheme tu ki important ase. Itu upor de video banai na ase. Nagaland Building and Other Construction Workers Welfare Board, Department of Labor, Government of Nagaland, Labor Department bra mohan ke ekta unorganized worker khan garne itu digna ase. Aru accident insurance aru death insurance aru pachakan karni scholarship etu kan nishina scheme to hole yate enika ase kun hole bi unorganized worker etu hajira kam kora khan mystery kam kora khan hole bi etu to hole building construction labor under the aibo etu khani yate apply korole ase etu unorganized worker khan etu labor khan logote etu NPOCWWP de etu labor Department of Labor de registered kora time de 1000 rupees dibola ase etu to tools kan kinibo karne etu to hole registration kora time de tia bank account de automatically credited korola ase apni khan ke etu beneficiary logote bank account de etu to annually etu to renewal kora time de etu registration etu time de apni khan ke 1000 rupees to bank de direct enaga dibola ase to yate Life Insurance Corporation of India kuna ase yate aru yate this scheme PMJJBY aru PMSBY etu tuita etu bi 1 year cover term etu life insurance scheme etu bi renewable year by year etu renew koribo etu time de etu insurance bi date mura laga reason de etu cover koribo aru etu accident de etu bi cover korole ase etu to hole the annual premium is paid by the welfare board on behalf of the beneficiaries etu bi aro yate takhan bra dia hisab te welfare board bra on behalf beneficiary enaka dibole laga ase aru yate benefit to ki ase bole etu labor khan etu unorganized worker khan yate registered kurina already card pa khan logote yate ekta benefit beshi bhal rasta ekta yate amakhan dikhibo pari ase etu to hole etu cost to natural death ase etu coverage to 2 lakhs pawole ase etu beneficiary registered kurina mori jaise bole to tai ke 2 lakhs etu pawole ase tar accidental death accident hoigena morile bi tai ke 2 lakhs to pawole ase natural death kole to any mori jale bi tai ke 2 lakhs pabo aru accident morile bi 2 lakhs pabo eneka ekta bhal benefit ekta etu yare registered kora khan karne etu ekta scheme nishina aru ekta benefit eneka dikna ase aru medical assistant bi bishi ase yate ami sob naporibo financial assistant etu 1000 per day for 5 days or 500 per day for the next 10 days eneka sob yate likhina ase apni khan yate screen de sabo paribo etu to application process hisab te assistant labor commissioner ALC office de apni khan details etu submit kurise bole to etu medical assistant bi pabo application procedure hisab te application submit koro lage etu to hole maiki aru bacha khan etu medical assistant pabo etu sob matab to pabo aru ta khan bra guide kuri dibo ta khan bra rasta dekhai dibo pabole laga jaga thakishe kole aro etu laga allowance etu laga assistant etu khan thakishe kole to ta khan bra rasta to dekhai dibo koina etu medical assistant laga bi etu apni khan ke koi dia ase aru yate ekta ase general education allowance ekta ase etu to hole bacha khan nursery bra class 10 tak etu khan logote provided 500 scholarship per child etu bacha khan logote ek mohina de 500 etu laga hisab te kurise kole to 12 months de taike 6000 pabole laga ase to ek jun ke 6000 aro dui jun ke 12000 pabo aro ektai thakile ekta debo pare duita thakile duita debo parbo etu to hole bacha khan ke etu education allowance ase scholarship hi kobo etu nishina etu labor laga bacha khan etu ke unorganized worker tai registered kurina thaka etu tai laga under de
pachakan etu kan logote general education allowance to pabo etu kan sob kinaga apply koribo etu kan kinaga form do kote pabo etu kan sob to ALC office tade log korina official kan logote kotha korile sob rasta dakan dekhai dibo etu to hole pai thaka kan apply kori thaka kan etu kan to janibo holibi notun manu kan karne koi ase purna kan holibi day by day update thaka karne etu change hoi thake apply kora holibi aro form kan holibi kineka system ase etu kan to update kori thaka karne change bi hoi thake kitiaba etu karne department of labor etu welfare office te jaigena takan ke phal bra eneka idea knowledge loi kena etu apply koribo pare scholarship karne bi takan ke log korina koribo pare kona etu bi koi di ase aro next day maternity benefit for women beneficiaries etu maiki kan women kan maternity kobo bacha pregnant hoigena thakile etu maternity benefit takan pregnant hoigena thakate pregnancy period te etu kan time de takan ge 6,000 per pregnancy eneka dibole laga bi dikhibo pari ase maternity benefit of rupees 6,000 per pregnancy subject to a maximum of 2 times etu 2 times seat dibo paribo koina takan bra etu dia ase dia de eneka dikhibo pari ase etu to hole do beneficiary kota kota etu mota laga takishe kole do etu maiki ke pabo aro maiki la takishe kole bi taike registered beneficiary ke pabole laga ase etu application to process koribo lage etu bishi de pabo direct jaigena office te mangibo etu la noi procedure hisab te application kina apply koribo etu sob to office te welfare office jaigena ta khan ge knowledge lobo idea lobo aro kinega application to process koribo etu sob to ta khan ge kota korina beneficiary khan bra application submit korise kole hi etu khan to pabo aro unorganized work khan mystery kam kora khan etu khan garni ase etu government service khan garni nohoi nohile ba alag government laga etu kam korina thaka khan employees khan garni nohoi holebi unorganized work hajira kora khan mystery kora khan building construction labor khan etu khan laga scheme ase etu to koina etu bi ini apne khan ke picture ekta dekhai di ase aro online beneficiary renewal etia ek sal de etia 6,000 paise ekjon manu ke nohile duijon manu ke 12,000 paise aro next day March April nishina tate aro sal yearly renewal thakibo etu online de bi paribo offline de hole etia office te submit kori dise bole takhan bi online de koribo hole bi mokhan hard copy submit korina office te rakhi dibo submit kori dibo hard copy hole ro takhan bra ki necessary ase etu office te takhan bra arrange korina apply kori dibo aro tate hard copy tate office te submit koribo para nai kole to online de CSC center te hole bi eneka renew koribo pare renewal do hole bi etu order do welfare department bra etu department of labor etu welfare office bra order dise kole hi koto hole bi koribo pare hole bi takhan order ne dia nakto CC center te hole bi computer center te hole bi koto hole bi na parebo takhan bra order dise kole do eneka apply koribo pare aro takhan office ti submit koro lage hard copy kole bi tate koribo lage etu do takhan laga opor de ase etu karne renewal to online de bi paribo koina etu simple ene janibo karne apni khan ke dikhai di ase aro etia labor laga card ase etu e-shram card koi etu bi bishi important ase etu to hole department of labor de etu e-shram laga card etu number bi mange etu bi lage koi insurance time de bi loan time de bi aro tade scholarship etu labor office de renew kora time de bi kitaba mange etu to hole e-shram card bi bishi important ekta ase tade universal account number ekta ase UAN taka number nishina taka etu number logina takan fill kore etu karne etu loan time de hole bi aro alag etu labor office te kam olai lebi etu e-shram card to mange etu karne e-shram card bi bonai lobi notun khan bona nai kole aro bonai na ase kole bi update koribi labor de apply kurula ase nohole labor de kam ase kole to para tak to ami jana tak to building construction labor etu laga occupation no etu
এটো আপডেট কৰিলে হ'ব নিচিনা আমি দেখিব পাৰি আছে আৰু নতুন পনা খান বি এনেকা এটো ই-শ্ৰম কাৰ্ডটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এটা আছে এক্সিডেন্ট ইন্স্যুৰেন্স খান বি তাতে আছে সব তাতে এটো UAN নাম্বাৰ এটো লাগে এটো কাৰণে এটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে এটো নবনা খান বি বনাই লবি আৰু বনাই না থাকা খান বি আপডেট কৰি লবি কইনা এটো ই-শ্ৰম কাৰ্ড লাগাবি এটো কৈ দিয়া আছে আৰু স্পেশালি লেবাৰ খান কাৰণে এটো বেছি মতলব আৰু এটা স্কিম ভাল স্কিম এটা আছে কইনা আপনি খান কে এটো শর্ট পৰা এটো ভিডিও দেখাই দিয়া আছে এটো তো হলে তাখান বৰা নোটিফিকেশন দিয়া তাখান বৰা গাইডলাইন দিয়া এটো লাগা এই দেখাই দিয়া আছে হলে বি কিনেকা প্ৰসেস যাব কিনেকা এপ্লাই কৰিব এটো ফর্ম পাবো অফিস তে যাইছে বলে তাখান বৰা ফর্ম দিলে ফর্ম ফিল আপ কৰিনা ৰেজিস্ট্রেট কৰিব এটো সব তো অফিস লা কাম আছে হলে বি আমি আপনি খান কে দেখাই দিয়া তো হলে এনেকা স্কিম আছে এনেকা এটো NPOCWWP de under de এনেকা পাবো এনেকা মত পাবো এনেকা স্কিম পাবো আৰু এটো তো ভাল আছে কইনা আপনি খান কে নোটিফিকেশন আৰু ইনফরমেশন গাইডলাইন এটো খানি আপনি খান কে দেখাই দিয়া আছে কিমান জন চাইছে আপনি খান স্পেশালি নতুন খান তো আইডিয়া পাই থাকিব কইনা ভাবনা কৰি আছে আৰু নতুন খান বি আৰু পুৰণা খান বি এটা কোনবা নাজানি না থাকিছে কলে তো এনেকা সিস্টেম আপনি খান বি এপ্লাই কৰি লবি আৰু ই-শ্ৰম বি পুৰণা খান তো আপডেট কৰি লবি আৰু নতুন খান তো আৰু নতুন ৰিচাৰ্জ কৰি লবি এটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট একটা স্কিম আছে কইনা আপনি খান কি শর্ট পৰা বনাই দি আছে এটো ভিডিও থ্যাংক ইউ so much for watching and see you next video for more update